মানে কি আছে কথা উড়ে মনা করে মানে কি আছে জানি পানি 50 ভাই কହୁଛ ତମ ଘର ସାମ୍ନା जय जगन्नाथ बंधु मैंने आज स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आपण मानू खूब सारा अभिनंदन और शुभेच्छा। आज भिडियोटा हूँ राजधानी भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर रे आज पताका उत्तोलन कला किछि समय किछि व्यक्ति माने आसी पताका उत्तोलन को विरोध करथिले। ए भिडियोटा को फुल देखंतु संग माने अन्ना कले पूजा बाटे करिया वीडियो कर पूजा बाटे करिया मन्ना करछंती हिंदू है की नहीं सत ठाकुर ना गला मते अन्याय है जो ठाकुर पूजा करे मना करबे ठाकुर तमे में जे ये ठाकुर माने की আছে কত উড়ে মনা করে মানে কি আছে জানি পানি 50 ভাই কହୁছ তম ঘর সামনে মুসুনা ভাত কে পত্তর দাসু সারা পূজা করব ভাই ধইলে দিত পত্তকা উড়ে মনা করে তমে কি মু মনা করছিলি কেতে মনা করলি পত্তকা ভাই কেতে মনা করলি পত্তকা ভাই করিবা পত্তকা উত্তর ভাই কেতে মনা করলি পত্তকা মনা করলি মনা আইতিলে কাই মনা করছিলি মনা করলা পত্তর রকে মনা কাই কলা পত্তকা উড়ে কেতিয়াস পত্তকা উড়ে थाउ बंधु मैंने यही भिडियोटी को देखिले यही व्यक्ति देशद्रोही अटंती यही व्यक्ति को दंड देवा आवश्यक। आपण पाखे एतिकी मोर अनुरोध यही मोर भिडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु और प्रत्येक भारतीय पाखे ये भिडियोटा पहुंचा दरकार। यदि भिडियोटा आपको ठीक लगी लाइक करंतु शेयर करंतु फॉलो करंतु। रहूची जय जगन्नाथ जय हिंद।